Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun ugi salam rahayu dumateng para dulur-dulur Bung Mania lokal alam gacoran di Nusantara Indonesia di edisi Kamis 7 November 2024 jam 6 pagi gitu dulur. Kula update-aken malih perkutut lokal alam gacorannya gitu dulur.
cekap semanten nggih dulur-dulur, salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.